हाय फ्रेंड्स जुहार जय माँ समलेई केन्ता अछन समस्ते। आशा करछे आपण माने बहुत भल थे। स्वागत करछे मोर यूट्यूब चैनल खुशी लुसी ब्लॉग के। वीडियो देखुन भल लगा बेले लाइक शेयर कमेंट करबे। आके नुआ नुआ वीडियो देखा के चाहछन बोले प्लीज सब्सक्राइब टे करबे। तो आज चलूँ आज विश्वकर्मा पूजा काणा होची केन्ता केन्ता कलु पूजा पाठ जे आपण मान को देखामी। चलो आज देखुन मोर बारिया टिके आई देख फल फुटी। এটা দেখুন সকালে এটা আজি জলখিয়া করছে তার আপা না খাই আমি তিন মা পিলা খাইলু বেলা এটা সিমেই টিকে করছিলি আর তিন মা পিলা এটা সিমেই বাড়ুছু আর খাইমু আজ সিমেই ছুয়া মানে যেটা বলুছন সেটা কলে যাইতে চলে আজকাল বলে সে সানটা সিমেই করো বেলা জনে উপমা বলে জনে সিমেই খাসন বলে আনে করে উপমা বলে এটা সিমেই করে দেলি। तीन माँ पिला कटा बाढ़ुचे तार बापा आज अपेरा देखी विश्वकर्मा पूजा कर देख तार बापा यहाँ कर गाधी गुधा कर आसले आज अपेरा देखी जे मत कही वीडियो छाड़ी नब अपेराटा बोलिक कही मैं छाड़ी न आप नेक्स्ट वीडियो छाड़देमी। और देख कणकी टाल जाते अपेरा देखी तुलसी आई जे आमर इनपुर तक सांग मैंने अच्छा से मैंने आसी बेले मैं फोन करते बेले जाइए पूजा कर आज नाची जबार कल अच्छे बरगढ़ जी नाची এটা লুচি দৌড়িতে আସୁଛି এটা গাধুয়া বইলে যেটা গাধি গুধা করে আইলা আর তার একটা শাস্তি কাଣା লাগিগলা যেটা দেখছে মা দেখ তো কথা হয়েছে যে বলছে এটা আসলা এটা পূজা করবেন দেখুন আমরা আজ্ঞা मोर साइकिल आगो कन्या को बापा बोलते यहाँ तार साइकिल पूजा कर दुई बहन कर साइकिल मान करुचन साइकिल पछे चले ना जानबार तली फूल बहुत फुटुचे फूल माल गुंथी ना पारली मुई आज आपण मान केंद्र पूजा करसन जामटा तो एंती पूजा करसन मैं पढ़ खुशी धर एडिटिंग कलार के खुशी कर दुई बहनी माड़ा लगुचन से मुई पढ़मी से बोलचे मुई पढ़मी टेबुल थी बसवार लगे दुई बहनी माड़ पढ़वार लगे बसवार लगे सॉरी पढ़वार लगे ना बोल बसवार लगे ये दुई बहनी ठिया होचन फोटोटे कर बोले जेटा फोटो होचन खुशी आज तार प्लाजो पैंट पिंचे जे ये देखो तो माँ देखो तो मैं कहता दिशी जे बोलचे पतलाटा कि बोला टे पतला दिशुचे आजकल तो सब पिन्हुचन मना करब कण छुआ मान को पूजा कलार के विश्वकर्मा के नहीं इटा नहीं कले ना हुए आजकल देखुच तो के कथा हो लुसी तार थी माला पिन्हौचे यहाँ मोटा दिह गोटे पिन्धामी बोलছে तार तार माला पिन्हौचे यहाँ तारटा तार आपा माला मान आनी जेन पिन्हाबार लगे गाड़ी मान को यहाँ मोटा दिह में निजे पिन्धामी वाला यहाँ पिन्हौचे यहाँ फोटोटे मोर साइकिल आगे अच्छे मोर मत फोटोटे कन्या वाला जेटा फोटोटे कर नहीं এটা বাঁধা বোঝা আছে খুশিটা তার সাইকেল দিয়ে গোটে বাঁধা বলে মতে মোরটা খাইছে মোর সাইকেল ওটা বলুছে বলে তুই চলালে তোর সাইকেল ফের লগামা বলি করে কହୁছন এটা জানা হলে মোটা আগে করো বলছি এটা লুচিটা
बंधौची माँ पुकुटा फूल चाउल मत दियो मखामी वाला एटा सब टे मखौचे यहाँ आ खुशी के ठंडा केते हो जाइए छिंकुचे फोटो फोटो यहाँ दी बहनी सब बेला माड़ होचन छुट्टी हो गला खाली माड़ आपण मान छुआ मैंने माड़ हसन कि ना जे मत कमेंट करके बताबे आमटा तो सब बेला माड़ लगुथी सन এটা তাহলে পূজা করে তার বাপা এটা নড়িয়া বলছেন এটা সে যে আমি প্রসাদ বাঁটি যে বলেছে এটা তার বাপাকে এটা মাগুছে এটা আর ସବୁ ଗରଦାର ପଡ଼ିছে ତାଲି ଏଇଟା ନେଇ ସକିଲବାର ବେଲେ ଆଉ ଘରବେଳେ ରାନ୍ଧିଲି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେସିପି ନାଇଁ ଦେଖେନ এটা ତାର ବାପା କୀର୍ତ୍ତନ ନାଚି ଗଲେ ନ ଏଇଟା 12:30 ହୋଇଥିଲା କି 1 ବୋଧହୁଏ 1 ବାଜିଥିଲା এটা ଯାଉଛନ୍ ନାଚି ଦେଖନ୍ ବରଗଡ଼ ଯାଉଛନ୍ ଏଇଟା ଗଲେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଆସିଲାନ ହା କରୁଛନ୍ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବସିଲେନ ଅଧା ବସିଲେନ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆଉ ଅଧା ଅଛନ୍ ତାଲି ଏଇଟା ଜଣ ଡାକୁଛନ୍ କିଏ ଆସିବେ ଯେଟା ଆମର ଗାଁ ରୋଡ଼ ଆମର ଘରରୁ ଦିଶୁଛି ଏଇଟା ପୁରା ଆମର ଗାଁର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରିକିନା ମାଝି ମଜା କରି ଆସିଲେନ ଆମର ଆଜ୍ଞା ତ ନାଚି ଗଲେନ କୀର୍ତ୍ତନ ନାଚି ଗଲେନ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମର ରନ୍ଧାଘର କେତକି ଜାଗାରେ ପକେଇ ନେଇଛେ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥାକଟା ଏଇଟା ସଫା କରବାର ଅଛେ ଆଉ ଏ ଥାକଟା ସଫା କରମି ଆଏ ଏଇଟା ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ତା କେତକି ଜାଗାରେ ପକେଇଛେ ମୋର ଘର ଯେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁନ୍ ଏ ସବୁ ସଫା କରମି ଘେ ଅଧା ଡବା ମାଝିଲିନ ଏଇଟା ଅଧା ଅଛେ ତାହେଲେ ମାଝମି আর আজ তো সংক্রান্তিটা সফা সুতর না করে কালকে যাই করমি ଆଉ ଦେଖମି ସଫା ସୁତର କଲା ବେଲକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖମି ପାରମି ବେଲେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଲୁସି ତାର ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ନାଚୁଛି ଏଇଟା परदेसिया राजा ओ बने मनी तेरे सपने ऐसी करी तेरे लिखनी तेरे साउंड सोनानी हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय मां समली केंदा अछन सब से मैं आशा करू छे तुम भी भल थिबो हमर वीडियो के लाइक शेयर सब्सक्राइब करबो हेलो बाय।